তিনি মেতালনি চিবা সালমারি ফাশাল গুলাগাতি ব্লক কমিটিनि कचाम ब्लक सेक्रेटारि जम्पुजिला आर्टि ब्लकनि बिसिं खबजाक लातिया छरा एडिसि ब्लेसनि रंजित देबबर्मा मिया चिब्रै सालमारि सांग्रं सालनि हर आचुमसा इमां करवै लांमा चमानि कक्तमा अकक्तमानो मानै 17 गुलागाति कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए मानव देबबर्मा थांसगैखा लगियो तंगो तिप्रामतनि कचाम ब्लक प्रेसिडेन्ट अमृत देबबर्मा पाइथाक नायरकमुं नायरगि लाइखा कचाम ब्लक सेक्रेटारि रंजित देबबर्मानो तैबिनि नकनकनि बरबाय मालायै खा खामसामाबो याफरि लाइखा रंजित देबबर्मा ब कचाम ब्लक सेक्रेटारि तंगमानि ब ब्लक सेक्रेटारि तंफ्रु लुकुरुनि बागै गोबांमा सामुं खलाइखा बिनि लांमा चमानि कक्तमा खोनावै बिनि फला खाकजामा मांना बागै दियाय लाइखा तै नकनकनि बरबायबो मालाय फाइखा 17 गुलागाति कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए मानव देबबर्मा दालाय खाखामानि जोंनि गुलागाति ब्लक कमिटिनि डिप्ल'मेट पार्टीनि कचाम ब्लक सेक्रेटारि मिया हर हठात खालायै इमां गरौै थुयोहनै अबाय खादा खुब गाहाम कुरुम तंमानि मिया कायसा पार्टी खायतंलाय माने बिसिं नबा खायतबाय गया बिहर कुथै बुसाजोनि क्लास 10 तो बुसाजो बिसाम एडिसिव तंगियो के बुसाजोनि लगि तंगि मा कयदिन तंगि का बन्नको साइसु बेखौ अबाहाय जरावो हठात खायै लामा सयथाका गलायखा खाखामो सिनि एकजन वारियर बुलाग्रानि वारियर बतिनि कमामानि सिनि खाखामखा बेकअप गलायखानो अबनि बागै सोंतिनियर बनि मथायनायनि हनै सिनि जत लागाति कन्स्टिट्युएन्सिनि आन्डारनि जत वारियर ब खायसु पाइजा आव गलायखा खाखामो अबाहाय बरक काहाम सिनि संसारनो याकरि थांमानि आरो वानसुगै मिया संजे ब हायंगान हनै अबनो खाखामान बिसुदै जों तंमे यांगै मा फायलायका आरो जों वानसुजा बिनि सामुंगो जों बिसु सुबाय माना बिनि फेमिलि न गाहाम करंका जों सिनि पार्टी थेके जों नायखुंनाय जों आबो जों ट्राइ खायनाय आरो ब थैमानि बागै जों बनो ईश्वर थानि सुरियो आरो ईश्वर बनो गाहाम करंखौ बिनि आत्तानो शान्ति रुनानि बागै जों बनो सुरिनाय आरो आबो हायकेनो जों जत्त अबाहाय उनतो हाका जों जत्त जागानो थांगो आबनि बागै जों तिनि बेलाय खाखामै मा फायले गरो जों लिडार दङ चेयारमेन दङ यांसिनि बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट दङ ताइथिनि yang लिडार दङ एकदम एक्टिभ लिडार अमायके जों फायलायजाक आव जों जत्त सिनि संसारनो याखरि जत्तनो मा थांगो हायबेनो खाखामानि बागै जों मा फायगा आबनि बागै दरनो जारा नाय थांनारनो बेलाय खाखाम याफारो आव ताइ बिसि कक थाया बेलाय खाखामान बै ककसिन थाया आंनि दंसो তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ